अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो रोजाना जमात बदल के रोजाना जमात बदल के रोजाना उनको एक इलाका दे रहे हैं तो जमात बदल गई, इलाका बदल गया, हर घर हर फर्ज की जो मेहनत है वो कभी भी काबू में आई। আর এইভাবে যদি আমরা জমাত বানাই এলাকা ভাগ না করে দিই, রোজারাই জমাত বানাই আর রোজারাই যদি তাদেরকে এলাকা ভাগ করে দেই, তাহলে বলে যে রোজারাই জমাতও বন্দী হবে, এলাকাও বন্দী হয়ে যাবে। এর জন্য মেহনত যেটা হইল প্রত্যেক ঘরে প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে ব্যক্তি ব্যক্তি করা বলে এইটা কোনোদিন কাবুতে আসবে না। मैं एक जगह हमारे साथी के साथ जा रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई। वो उसकी गाड़ी में मैं जा रहा था, उस साथी ने बताया कि ये 7 बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे होते हैं ना आजकल फ्लैट होते हैं, तो 7 अपार्टमेंट, उन्होंने ये 7 बिल्डिंगें मेरी है। और मैं सोचने लगा ये तो बड़ा फालदार आपको मालूम होता है। वो बड़ी खुशी से कह रहा था ये 7 बिल्डिंगें मेरी है। तो मैंने ये तो बहुत बड़ा फालदार मालूम होता है। फिर मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? कहना है कि हमारी 3 आदमियों की जमात है, हमारे जिम्मे ये 7 बिल्डिंगें हैं। जिसमें एक एक मुसलमान को तलाश करना, हमारे यहाँ तो सब मिक्स रहते हैं, एक एक मुसलमान को तलाश करना और उसके घर पर पहुंचकर उस पर मेहनत करना, ये 7 बिल्डिंगें हमारी 3 आदमियों की जमात की जिम्मेदारी है। उसको कहना ये मेरी है। तो बोले भाई उन्हीं बोले जो हमारे एक साथी ने खूब खुशी লাগলো, বলে যে আমি গাড়িতে যাইতেছিলাম তো বললো যে এই যে 7টা বিল্ডিং যাদের মধ্যে অনেক লোক থাকে, অ্যাপার্টমেন্ট অনেক লোক থাকে, তো ওই লোক বললো যে এই 7টা বিল্ডিং এটা আমার। বলে আপনি বলেন যে এটা এই লোকটা বহুত বড় মালদার, এত বড় বিশাল বিল্ডিং একটা অনেকগুলো প্লাট এটার মধ্যে আছে, এই লোকটার এগুলোর মালিক। তো বলে যে জিজ্ঞেস করলাম 7 বিল্ডিং যে এগুলো আপনার বললেন এটা অর্থ কি? বলে আমরা 3 জনের জমাত, এই 3 জনের জিম্মায় আইছে এই 7 বিল্ডিং, এখানে তো মুসলমান ও মুসলমান মিলিত থাকে। তো বলে যে আমাদের জিম্মায় হইল যে কোথায় কোথায় কোন কোন ফ্ল্যাটের মধ্যে মুসলমান আছে ওটার মধ্যে যাইয়া আমরা ওনাদেরকে তালাশ করে ওনাদের উপরে মেহনত করা, এইটা আমাদের জিম্মায় আসছে। এই 7 বিল্ডিং আমাদের জিম্মায় মেরি বলে যে এই 7 বিল্ডিং বলছি যে আমার। ও ऐसा उसको खुशी लग रही है। বলে যে এই যে বলতেছে, বলে যে খুশির সাথে সে বলতেছে। तो तुम्हारा मोहल्ला हो गया, 2 गलियां तुम्हारी हो गई। तो बोले যে ভাই দোস্ত আপনার মহল্লা, আপনারা 2 গুলি পাইছেন, 2 গুলি আপনাদের হয়ে গেল। तो इस तरह रोजाना मेहनत, रोजाना वक्त देने वालों की 3-3 की जमातें बनाओ। बोले যে ভাই জন্য रोजाना जिनारा समय दिवे आपका 3-3 জনের जमात बनाई। मोहल्ले को उसमें एक नया, 2 नए, एक पुराना, 2 पुराने, एक नया, इस तरह। और बोले যে जमात बनाइबो 2 জন নতুন 1 জন पुराना, অথবা 2 জন নতুন 1 জন पुराना, নতুন पुरानो मिलाइए আমরা जमात बनाई। ये पहला काम है। बोले যে এটা আমাদের প্রথম কাজ। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? बोले যে বিরোধ দিয়ে আমরা এইভাবে করবো, करेंगे इंशाल्लाह। করবো ভাই। और फिर अपने गांव को, अपने मोहल्ले को जितनी जमातें हैं उन पर तकसीम करो, जितनी जमातें हैं उनके ऊपर उस इलाके को तकसीम करो। तो पहले বাইরে জমাত বানাইব নতুন পুরানে মিললে, এরপরে আমাদের মহল্লা হোক অথবা গ্রাম হোক, পুরাটারে আমরা এই যে জমাত হবে ওই জমাতের উপরে পুরা মহল্লা বা গ্রামটা ভাগ করে দিব।